कूच बिहार जिले के उत्तम कुमार ब्रजवासी के बाद इस बार कूच बिहार जिले के माथाभांगा निवासी श्रीकांत को एनआरसी नोटिस मिला है। दरअसल तृणमूल ने उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दे दिया है। कूच बिहार के माथाभांगा 2 ब्लॉक के ताला लता पाटा इलाके के एक निवासी को एक बार फिर असम में एनआरसी नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपने दस्तावेजों के साथ असम गए और जमीन के दस्तावेजों समेत कई सबूत दिखाई गई हैं, लेकिन अधिकारी उस दस्तावेज से संतुष्ट नहीं है और यही बात निशिकांत दास भी चिंताएं बढ़ा रही है। और यही बात निशिकांत दास की चिंता में इसलिए बढ़ रही है कि इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार जिला समिति ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, हम अभी पार्टी की ओर से मामले की जांच कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के साथ है। कूच बिहार जिले के दरहाटा निवासी उत्तम बिहार ब्रजवासी को विदेशी न्यायाधिकरण के एनआरसी नोटिस मिला है। इसमें राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। 21 जुलाई को धर्मतला में मुख्यमंत्री की सभा में भी उत्तम कुमार ब्रजवासी को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। এটা প্যানিক করা হচ্ছে বাঙালিদের, যাতে এর আগে আমাদের কুচবিহারে যারা মুসলিম পপুলেশনের 34% এবাব হচ্ছে রাজবংশী সমাজের মানুষ, তাকে টার্গেট করে উত্তরবাসীকে নোটিশ করা হলো। এবারে নমশূদ্র পরিবারের মেয়ে আরতি ঘোষকে করা হয়েছে, এবারে নিশিকান্ত দাসকে করা হলো, সেও রিফিউজি পরিবারের ছেলে। তাহলে এই যে বাঙালিকে প্যানিক করে দেওয়া এবং যাতে আমরা বিজেপির কাছে তাদের কোনো এমএলএ বা কোনো নেতাকে ধরে নিয়ে আমরা সারেন্ডার হয়ে যাই যে আমাদের বাঁচাও, ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বাঁচাও, জেল থেকে বাঁচাও। দেখুন, কুচবিহার বা আলিপুরে যে সকল বাসিন্দাদের চিঠি আসছে আসাম থেকে, আসাম সরকার ভারতের সংবিধান মেনে, নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে সকল তাদের নাগরিকদের বিভিন্ন চিঠি তারা ইস্যু করছেন এসে তাদের সম্পূর্ণ তথ্য জানার জন্য। তো সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এত উতলা হওয়ার কিছু নেই, কারণ যা হচ্ছে সরকারি নিয়ম মেনে ভারতের গণতন্ত্র সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে যা যা করা দরকার আসাম সরকার করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোটামুটি দেড় মাস হওয়ার পরে আমি গুয়াহাটিতে গেলাম। যাওয়ার পরে উকিলের কাছে পরামর্শ নিলাম, এই প্রমাণপত্র সমস্ত কিছু নিয়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়ার পরে বলতেছে যে এইগুলো প্রমাণে হবে না, না হইলে এর বেশি প্রমাণ আমি কি দিব, দেওয়ার মতো আমার উপায় নাই। 58 সালের জমির কাগজ নিলাম, পরে বলতেছে না এগুলা হবে না, আপনার বাবার ভোটার লিস্টটা লাগবে। ভোটার লিস্টটা আমি কই